Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di tutorial 2.4. Jadi saya harap semua pelajar-pelajar sihat walafiat pada pandemik COVID-19 ini. Jangan lupa singgah di saya punya channel Mustangkak. Semua video-video tentang SA01 025 saya telah upload di saya punya channel. Okey, baik, kita akan meneruskan kita punya tutorial 2.4. Pastikan semua pelajar berada di dalam keadaan yang sesuai dan mempunyai buku tutoran untuk kita jawab tutorial 2.4. Jadi, minggu ini kita masih lagi meneruskan kita punya tutorial. Kita akan membuat selection. Dah kita buat pada tutorial 2.3 dan kita akan teruskan 2.3 dengan sequence, dan sekarang kita akan meneruskan dengan selection, control structure selection. Jadi kita teruskan kita punya tutorial 2.4 dan pastikan anda tahu apa yang perlu dibuat dalam tutorial 2.4. Dalam 2.4 kita akan adakan problem analyze the problem below, then create pseudocode and flowchart for each of the problem. Kita kena buat problem analysis, kemudian kita akan dari problem analysis kita akan transform ke pseudocode, dan daripada pseudocode will be transformed to flowchart. So I hope every student must know how to transform from analyze problem analyze, and then pseudocode, and last is flowchart. So this is a question for 2.4. Display the message you are an excellent student for a student whose accumulate grade point average CGPA is 3.75 or above. So accumulate from CGPA must be 3.75 to print the message you are excellent student. Print the message you are excellent student. Jadi dalam soalan ini meminta kita mengeluarkan message you are an excellent student berdasarkan kepada CGPA. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena cari input, process and output. Jadi problem analyze kita, input kita ialah CGPA. Kita nak CGPA ni kan input kita. Sama ada input kita ini melepasi 3.75 ataupun tidak. Ini ialah bagi control structure jenis selection. Jenis selection single selection. Sebab kita ada satu pilihan sahaja. Input kita ialah CGPA. What's the process? The process is determine whether CGPA above 3.75. This is a condition for the selection. And then you must output for message you are an excellent student. So from problem analyze, you must transform to pseudocode. Must be remember the first pseudocode is start. The first pseudocode is start. And after that, enter mean for process. Enter mean for process. So the process here and transform to the pseudocode. Write the word is enter. Write the word is enter. Start and enter must be indicate to the jarakkan, ada indent, ada indent antara start dengan enter, menunjukkan kita proses yang berlainan. Jadi what's the input? Input from CGPA.
Right, same with your problem analyze. Mesti sama dengan problem analyze. Jadi enter CGPA. Kemudian prosesnya ialah determine whether CGPA above 3.75. Jadi kita dah tahu proses untuk uh, problem statement di atas adalah control structure jenis selection. Jadi bila jenis selection kita menggunakan perkataan if. Kita guna perkataan if. Ini yang saya gariskan ni. Perkataan if. Jangan lupa Ini ialah untuk selection. Perkataan if. If CGPA greater than or equal 3.75. Where you have CGPA is from input. Jadi kita dapatkan nilai CGPA, value for CGPA is from input. So the condition is CGPA greater or equal 3.75. It's true jika dia betul, jika dia benar lebih daripada 3.75, maka you have to print the message you are an excellent student. This is for output here. This is for output and then print the output you are an excellent student. And then the program will be stopped. The program will be stopped. After you write for the pseudocode, you must transform from pseudocode to flowchart. So flowchart is a graphical representation. Graphical representation must be remember the shape. For the number one is start. Start here. The shape for start is start. And then enter CGPA. Enter CGPA is the input. So the shape for the input is parallelogram. After that is diamond. Diamond mean condition for selection. Diamond mean condition for selection. So must be remember selection. If you draw the diamond, you must put the arrow and put the true and false. True and false. Ini is very important. True and false ini sangat penting jika ada diamond. Jika ada diamond kerana ini yang akan menentukan sama ada true or false your condition. So must be remember the alphabet T and F is very important for the diamond. So and then is a true, you must print the message you are an excellent student. If a false, the program will be stopped. The program will be stopped. So the input and process, you must know the shape. And print is parallel row program. The word enter and print must be put because the different input or output. Sebab bentuk bagi input dan output sama, maka perkataan enter dan print itu yang akan membezakan sama ada ia input ataupun output. Jadi jangan lupa kepada pelajar-pelajar perkataan enter dengan print. Dan akhir sekali ialah stop, dan stop ini bentuk dia adalah sama dengan start, iaitu oval. Jadi ini adalah cara pemetaan bagi pseudocode kepada flowchart. Mapping for pseudocode to flowchart is very easy to map from pseudocode to flowchart. Jadi jangan lupa kita jawab tutorial 2.4 dan hantar kepada saya melalui Telegram dan Google Classroom. Sama ada anda menjawab menggunakan Telegram atau Google Classroom.
Jadi itu saja untuk tutorial 2.4. Sila jawab soalan tutorial 2.4 dan hantar kepada saya melalui Telegram. Dan akhir kata, sila like, share and subscribe. Berikan video ini jika ia manfaat. Berikan kepada rakan-rakan yang lain. Dan jumpa lagi di tutorial akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.